हे राजन, एकदा मिथिला नगରରେ माधव नामक जड़े युवक रोते से अत्यंत ज्ञानसु स्वभावर थे। संसार प्रत्येक छोट बड़ घटना पछरे लुचि रही रहस्य को जानिबा पई तांको मनरे सदाबेले व्याकुलता प्रकाश पाउथिला। से धन बा जशर लोभी नथिले, तांको केवल सत्यर संधान करिवार थिला। तांको पिता जड़े साधारण व्यवसायी थिले, किंतु माधवंक मन धर्मशास्त्र, वेद पुराण एवं संत मानक बाणी रे रहुथिला। दिने से नदी को गाधोइबा को जाइथिले। श्रावण मासर मेघुआ आकाश, नदीर शीतल जल जेमिति से शरीर रे पानी ढालिले हठात तांकु तीव्र परिश्रार बेग अनुभव होला। गाधोई सारी घर को फेरिबा बेले तांको मनरे एक प्रश्न उठिला। गाधोइबा समय रे हठात परिश्रा काहेकि लागे? किछि लोक कहंती या भाग्यशाली हेबार संकेत, किछि कहंती या अशुभ। यह केवल शरीर एक प्रक्रिया ना यह पछरे कौनसी गंभीर आध्यात्मिक रहस्य अछि? माधव यह प्रश्नर उत्तर खोजिबा पई मिथिलार बड़ बड़ पंडित मानक पाखक गले, किंतु समस्ते भिन्न भिन्न कथा कहले। शेषरे से महान प्रज्ञानी ऋषि अष्टवक्रंक शरणापन्न हेले। ऋषि अष्टावक्रंक शरीरर 8टी स्थानरू वक्र बा बंका थिला, किंतु तांकर ज्ञान एते गभीर थिला जे मिथिलार महाराजा जनक मध्य तांको चरण तले नतमस्तक हेउथिले। माधव ऋषिंक पाद तले पड़ी कांदी कांदी निजर प्रश्न पचारिले। ऋषि अष्टवक्र मृदु हसी कहिले, हे वत्स, विज्ञान कारण खोजे, पदार्थ रे आउ दर्शन कारण खोजे, चेतना रे। किंतु मनीषर सबुठारु बड़ भूल हेउची से शरीर छोट छोट क्रिया को रहस्य बोली भाबी निए। या को बुझिबा पई तुमको दुईटी कहानी सुनिबा को हेबो। ऋषि कहिले, बहु समय पूर्वे विजयनगर रे विक्रम नामक जड़े बड़ प्रतापी राजा थिले। तांको पाखरे अपार धन संपत्ति, वैभव एवं विशाल सेना थिला। किंतु सबु थाई मध्य राजा सदाबेले चिंतित रहुथिले। तांको रातिरे निद हेउ नथिला। मनर शांति खोजिबा पई दिने से एकाकी जंगल को चली गले। जंगल रे से जड़े साधु को देखिले, जहांको पाखरे पिंधिबा को वस्त्र मध्य नथिला। किंतु से नदी पानी रे खेली पिलांक भली हसुथिले। राजा आश्चर्य हुई पचारिले, महाराज, आपणक पाखरे किछि नाही, तथापि आपण एते आनंद रे केमिति अछंती? साधु हसी प्रति उत्तर देले, राजन, कारण मु शरीर को बुझिछि एवं तुमे निजको ही शरीर बोली भाबुछ। जेतेबेले त्वचा उपरे ठंडा पानी पड़े, रक्तनली संकुचित हुए, किडनी उपरे चाप पड़े एवं परिश्रार बेग आसे, यह प्रकृतिर नियम एवं यांत्रिक प्रक्रिया। एथिरे कौनसी शुभ बा अशुभ नाही। साधुंक महान बाणी असल भाग्य यह नुहे जे गाधोइबा बेले परिश्रा हेउछि कि नाही। असल भाग्य हेउछि तुमको एक सुस्थ शरीर मिलिछि। दुनिया रे कोटि कोटि लोक डायलेक्सिस रे अछंती, जो माने बुंदे परिश्रा पई छटपट हेउछंती। तुम शरीर ठीक भावे काम करुछि, यह ही सबुठारु बड़ सौभाग्य। राजांको अहंकार भांगी गला। से बुझीगले जे
ସେ ଶରୀରର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ମିଥିଳାର ଏକ ଗାଁରେ ହରିନାମ ନାମକ ଜଣେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ କୃଷି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପରିସ୍ରା କଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନ ତାର ଧାନ ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ହରିନାମ ଭାବିଲା, ବା ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପରିସ୍ରା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ମାନିନେଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ହେଲା। ହରିନାମ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜର ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ନେଇ ବଜାରକୁ ବଳଦ କିଣିବାକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ତାର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଚକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବଳଦ ଡେରି ପକାଇଲା ଏବଂ ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ହରିନାମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଁର ଜଣେ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସନ୍ତ ହସି କହିଲେ, ଯେ ମୂର୍ଖ, ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏବଂ ଫସଲ ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେବା ବଜାରର ଚାହିଦା ଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଘଟଣାକୁ ତୁମ ମନ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଏକ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଆଜି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା କାରଣ ତାର କଣ୍ଟା ଢିଲା ଥିଲା। ଏଥିରେ ପରିସ୍ରାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସଂସାରର 90% ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ସେଥିରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ରଙ୍ଗ ବୋଳିଦିଏ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ହେ ମାଧବ, ଶରୀର ବଦଳିଯାଏ, ମନ ବଦଳିଯାଏ, ବିଚାର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହି ସବୁକୁ ଦେଖୁଛି ସେହି ଆତ୍ମା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ବରଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଏହି ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବ। ମାନବ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନଭରା କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଅମୃତ ବାଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।